wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seperti ulama jaki, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para pengesepuh, para penjena, khususnya keluarga dari Pak Saiful, yang sami-sami yang disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadima esian para semakin urusan para ajunan bisa papangkian majelis kadinto malar mater majelis kadinto karena maun inaya selamat. Salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Tengkula masuk pada acara, Tengkula mau sekitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adkar karya Sayyid Muhammad Haqi An-Naziri. Tak jinto minang kasih tong kitab dalil-dalil obat seekor dari Al-Quran Karim. Yaitu tawasul dimin ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahlihi wa ahli baitihi. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. وهذا وحسن إلى هذا المؤلف السيد الشيخ محمد حقي الناصري نفع الله الناس بعلمه وغفر الله له. الفاتحة. يا رب يا مدني الأشراط بكل شروط Bismillahirrahmanirrahim. Babul hadis. Hadis kadito al-sahihah se sahih al-waridah sedatmu epon dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi talabi syifa dalam ngambil obat minal Quran dari Al-Quran. Jadi kitab kadito aja lesaki manabi songkan obat kalaban maus Al-Quran. Jadi kadito minah kaseto debu papakon kalampa dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad napa debuna wa akhraja ad-Darimi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mauqufan man sapa orang koro ase maus posera man arba'a ayatin 4 ayat min awali suratil Baqarah dari pertama surat Al-Baqarah wa ayat al-kursi otab ayat kursi ba'da ayat al-kursi wa salasan min akhir surat Al-Baqarah bentelo ayat dari akhir surat Al-Baqarah lam yuqarribhu maka tak bakal masemak hu dekamal yauma idin dalam arek kepalika napa sih tak masemak syaitonun napa setan. Jadi manabi panjenengan kadito latungi boleh keluarga tatangga sesungkan jadi muncul Al-Quran langsung mau Al-Quran ayat kursi insyaallah penyakit fokus kadito penyakit medis atau belum medis insyaallah bakal lebur sareng Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'un yakuruhu watabat tong setong si mabelis. Jadi manabi beda compok kerkingan menoloh keluargana atau okar menoloh mabelis menoloh berarti kenika compon mau surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah tadi itu faidana manabi compok maus Al-Baqarah tadi itu terakesan. Otabe beda compok akhir menoloh atau kar menoloh. Jadi pasakut mau surat Al-Baqarah. Napa dasarah
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu mangqara sapa-sapa orang si maos surat Al-Baqarah fi buyutihi dalam jombongan la yadkhulu syaitan, maka tak bekal masuk jin, setan, sihir, litrik, macam-macam, insyaallah tak bekal tak bekal. Hadis selain qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum netep sampean kapi bisyifaain kalaban dua obat napa kenika al-asalu tining matu wal qur'anu ben al-qur'an. Jadi panjenengan Nabi tak pati nyaman abe terus kerkes atau seniwan mudut matu kadin to langsung enom cek segelas raja pas watuna sakuti atau bahasa situ benih. Jadi ngaladu sindokon matu asli wal qur'anas ben maus al-qur'an. Tapi munduk serbuk olen galau atau macam-macam, tapi mana bi otang tak ada putus serai. Ada ini. Pakun. Si motor saya pakai lagi putus serai ada motor saya nanti on. Pas napanya mana anapa Kak Dinto mak ngangkui ngonceng panjenengan, mak ngonceng ngangkui maus Al-Quran, karena Kak Dinto terbu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa terbu Gusti Kanjeng Nabi zinu buyutakum, hiasi rumah-rumah kita itu biqiraatil Quran, kalaben maus surat Al-Quran. Pabegusi jompon panjenengan, kale beri dalam panjenengan, pangilapik lantai jompon panjenengan, tapi tak pate maus Al-Quran sordep. Jadi berit. Jadi memperolak berit pas ikut maus Al-Quran. Dosanya banyak, salah kelembian. Terutama maus Al-Quran bitadabbur. Jadi benih ritual, benih apa nyaman, benih karena terjebak karena apa nyaman kebiasaan. Jadi maus Al-Quran dengan maknanya. Karena Al-Quran Kak Dito minta kasih tong pada rambu-rambu Kak Dito. Karena Al-Quran dalam kehidupan itu ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau, ada larangan, ada yang dibolehkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran menabi berdasarkan para ajunan tak bisa makna. Duh, tapi kan perlu tak untuk bersemakin beda Quran sama kan, beda Quran terjemahan kan, beda Quran terjemah bilafdik. Tapi saya ajunan mau bengal Quran langsung eba berlafat Kak Dinto langsung mana nak kola berkata Musa kaumahu terhadap kaumnya eba berkesat benih Al-Quran pas maknana epengkir dulu posang ya. Iya kan? Posang kan? Jadi semakin panjenengan menabi menggunakan Al-Quran, beda Al-Quran terjemah tapi bilafdik. Jadi saya mau napa lastari salat mau 3 ayat, 4 ayat, ampun, baca aksa. Nah, napanya mana kola adabu Al-Qostolani, posra Imam Qostolani fi syarhil Bukhari, dalam kitab Syarh Bukhari. Napa kitab apa? Aktibur Ruhani, nyaman kitab tadi itu Aktibur Ruhani. Jadi kitab Bukhari tadi itu syarah sareng Imam Al-Qostolani nyaman kita apa Aktibur Ruhani. Napa debuna tajuzu kenging ar-ruqyatu ruqyah bi kalamillahi ta'ala kalaben maus Al-Qur'an
wa bi asma'ihi utawa kalaban asmaul husna. Fa in kana maksuran manabi tua-tua ka dinto maksur, maksudnya maksur ka dinto tua-tua seampun dicontohkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istahabbah itu sangat dianjurkan. Jadi panjenengan kak dito manabi songkan ngan pelengen mudut aing becai pateha enom. Kak dito keni karena dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan qala adabu ar-rabi'u posera Rabi'ah Adawiyah. Kan ada Rabi'ah Adawiyah gitu. Rabi'ah tokoh sufi perempuan. Qala adabu ar-rabi'u posera Rabi'ah Adawiyah sa'alat atanya posera Rabi'ah Adawiyah atanya ka posera Asy-Syafi'iyah deka Imam Syafi'i anir ruqyati tentang masalah hukum ruqyah. Napa jawabuna la ba'sah tidak apa-apa tak onapa no problem. Orang nopo-nopo. Nopo-nopo. Apa sebab ayyuruqiyah bi kitabillah karena di dalam ruqyah itu yang dibaca adalah Al-Qur'an. Wa bima ya'rifu min dzikrillah otaba setong-setong seekauni ponapama min dzikrillah dari dikir-dikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Kali istighfar, sholawat, asmaul husna, tak pun apa. Kali itu bisa emaus kakui aruya apa. Bahkan waqalab adabu Ibnu Battal posera Ibnu Battal fil muawwidati poni katatap dalam al-muawwidatain nikah al-falaq an-nas wal a'udzu birabbil falaq wal a'udzu birabbin nas. Sirrun berderahasiana laisa fi wairiha minal Qur'an lamastamalat alaihi an jawami doa. Jadi dalam surat-surat Al-Falaq kalaban surat-surat An-Nas kak dinto ada rahasia yang mana di dalamnya itu mencakup semua doa. Jadi manabi ajunan maus Al-Falaq sareng An-Nas berarti panjenengan kak dinto sudah membaca semua doa yang sudah terhimpun di dalamnya. Nah, allati ta'ummu aksarul makruhat minas sihri wal hasad wa syarrus syaiton wa wasatuhu wa ghairi dzalik. Bahkan manabi ajunan kak dinto masekut maos napa nyaman Al-Falaq sareng An-Nas kak dinto aksarul makruhat bisa maleper bisa mailang bareng-bareng sema sumpek ate minas sihir karena sebab sihir. Jadi sihir ini kepada dua, beda sihir raja, beda sihir keni. Mun sihir raja kedua, seba pengandung labu. Mun sihir keni paposang, betul, mahabbah, litre, guru sihir gitu. Mata aku jadi kan mau posang goreng. Itu pakai cin. Berarti kombonya segini. Kombonya gini. Kombonya. Bahkan wal hasad bisa mailang penyakit dengki. Artinya manabi abe kak dinto beda tatangke oleh lemele beda rezekina abe tak nyerojetan. Jadi manabi beda tandretan kak dinto oleh melis keda motor tak sakit tahu. Bah, kenika penyakit manabi tidak diatasi pikiran-pikiran nggak kenika itu manabi dibiarkan berakumulasi bisa makhluk tabu enggak kan? Nah manabi maus Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Quran insyaallah penyakit-penyakit se beren pikir kenika insyaallah ilang sareng Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nikah pula apa rengetip ke panjenengan
babul hadis kadito al-warid sirabuipun dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qiraati kalaban maus ala mahil mator maus Al-Qur'an esaba kain ocean wahia bentiningka dinto al-qira'a ala mahil mator faidatun azimah kakunakan itu sangat rajin. Ruwiya ejretaaki an Umar dari sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala muka Allah ridho annahu sa'ungkuna Umar qala adabu posera Umar qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapa orang akhoda semudut posera man mimma ilmator aing ocen wa qara aben halimaus posera man alaihi atas mator napas emaus Fatihatul Kitabi surat Fatihah sabina marok 70 kali. Jadi panjenengan mudut aing ojen tapi yang zilu miras sama. Saya langsung turun dari langit. Benih dari pancoran, genteng, atau dari kajuan. Seleker. Biar steril. Legerse maksudnya. Nah terus nama napa boleh wa ayatal kursi ayat kursi sab'ina marrah 70 kali. Ayat kursi 70 kali. Wa qul huwallahu ahad Al-Ikhlas sab'ina marrah 70 kali. Terus wal muawwidatain. Nika al-falaq sab'ina marrah 70 kali. An-nas sab'ina marrah 70 kali. Napa dawuh Gusti Kanjeng Nabi? Napa jaminannya? Nika Kanjeng Nabi si jamin. Sapa-sapa orang semaos al-falaq 70 kali. An-Nas 70 kali, Al-Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas 70 kali, ayat kursi 70 kali, serpaki kaujan, walladzi demi Allah, nafsi yang jiwaku biadihi ada dalam genggamannya, anna Jibrilah, saungkun malaikat Jibril, ja'ani tekah kasengko, dateng kasengko, wa akhbarani ben apareng oning Jibril, nida kasengko, napa? Kabar saya paling akidah ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sapa orang syarib sing nginum poseraman min dalikal mai dari kadisa ai ocen se pon ebo ce petong ka polo kali sab'ata ayam petongare mutawaliyatin berturut-turut. Jadi panjenengan mudut air sekira air ocen ka itu cukup yenum petong are. Taule anten. Jadi yenum semakin lakuna dumalem kerumalem sampai ke malam. Jadi manabi semakin minum, laku minum, tu malam yang kelopai. Pak malam minum, ulang tu, ulang. Kipur kayak tu, orang berde besar, Ustaz, dan gula ampun Pak Are ampun, pas malam yang kelopai, kati malam ulang oleh ulang. Karena dia benar itu, tak boleh boleh. Mungkin orang mama ibadah aina Tuai boleh. Tuai boleh. Nah, napa kunan kenika? Fa innallaha maka saungkuna Allah subhanahu maha suci Allah yatfa'um maka bekal anulak posera Allah anil lagi dari orang yashrabu singinum posera lagi min dalika dari kadisa napanya mana ai ojen sepon ampun ibocai 70 kali kenika napa seetola kulladain dek saben-saben penyakit. Nah, bagus penyakit kenika medis atau non medis bijasadihi dalam badana wayu afibun bekal napanya mana bekal mailan beres posera Allah udah ke orang menhu dari aing ojen wayu khriyu ben bekal ngangkat posera Allah wayu khriyu ben bekal keluar posera Allah udah ke kulada saben-saben penyakit kenika min urukihi si kamu penyakit kenika min uruki sudah menjalar ke saraf-sarafnya walahmihi otabu penyakit sudah menjalar ke daging-dagingnya walahmihi wadamihi atau sudah menjalar ke darah-darahnya au wa'azmihi otabu penyakit sudah menjalar ke seluruh tulang belulangnya atau wajamihi atau seluruh anggota badannya ampun dipenuhi penyakit. Nah, manapi ketika itu panjenengan untuk air ojen, si langsung dari langit, kemudian maus, petong polo kali, eno menjelang tidur dan bangun tidur. Saco kopak. Jadi eno tahu salah dok dan
Walaupun yang penting masa ini syarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan mana ngatungi keluhan-keluhan tak diterapkan banyak buktinya. Ki puru kak dinto berde mahasiswa dan gula ngebel ebon ejapo batu empedu sudah masuk di rumah sakit. Nah kemudian preman king tak pelen langsung preman langsung nyeper ke dalam kiai dia. Sapung sarang kiai dan itu pokoklah jangan. Aja operasi dia. Aja itu kok seher. Posang nangis. Ustadz saya bingung Ustadz, apakah saya ikut aturan dokter atau saya ikut kiai? Rencananya ibu saya mau dibawa. Akhirnya ibu kita kadang rombongan. Kebetulan mantunya Kak Dinto Pak Cari. Di ru'yah, ketika di ru'yah tidak reaksi. Jadi mana di ru'yah tidak reaksi bro, berarti medis. Jadi pun Kak Dinto ketika di ru'yah tidak reaksi. Tak reaksi. Justru si ereksi ketika mantunya si Pak Cari ketika masuk belum masuk keluar mata merah. Akhir saya pengen mukul sambil ada jin nyamuk. Ternyata setelah saya ruqyah langsung muntah, langsung pingsan, langsung rukun. Banyak sekali. Semudel gua betul seposak. Ternyata mantun menikah ampun senapa ki ampun petong tahun sakit tabu pecet san kasana Jember Lobacong Banyuwangi Situbondo Sumung Ngedes Ustadz jangan isak sekalian bulu Ustadz mana apa bulu petong tahun sakit tabu mah pas isak sekalian mata isak pun telur sekolah. Nah, ngiring atuh ka pangeran kalau buat pemausan Al-Quran tadi itu bisa di perantara kampus beres-beresan orang Cina. Al-Fatihah. Muka-muka kalau berbarokan mas Al-Quran keluarga dari Pak Saiful terutama sesokan tadi itu muka-muka penyakit diangkat sama Allah. Amin. Bajukan si hadir menabi brother warna penyaman keluhan-keluhan kasumpukan mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah. Al-Fatihah. Ya Allah ya saat itu dari badan pulang menabi brother kecampuran kata surat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.